Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. Open your English books. Today we are going to start unit number 7, and the unit number 7 is Rumpelstiltskin. Open page number 54. Let's start now. Once there was a miller. मिलर को आप अंडरलाइन कीजिए. मिलर का मीनिंग है अ पर्सन हु ओन्स और वर्क्स इन अ मिल, अ प्लेस वेयर ग्रेन इज़ मेड इनटू फ्लोर. इससे मुराद जो है एक मिल ऑनर भी हो सकता है. इसके अलावा ऐसा शख्स जो कि चक्की में काम करता है और जहाँ पे दानों को जो है आटे में तब्दील किया जाता है. और एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मिलर था. ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर. उसकी एक खूबसूरत बेटी थी. वन डे द किंग केम राइडिंग बाय. राइडिंग को आप अंडरलाइन कीजिए. राइडिंग का मीनिंग है घोड़सवारी, घोड़े के ऊपर सवार होके आना. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक किंग बादशाह है जो कि घोड़े के ऊपर सवारी करते हुए आया. और द किंग केम, और बादशाह घोड़े के ऊपर सवारी करते हुए आया. व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो. ही आस्क्ड, उसने पूछा. आई एम अ मिलर सर. सर मैं मिलर हूँ. देन ही लाइड, और तब उसने झूठ बोला. लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना. इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए. माई डॉटर स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड. और स्पिन्स को आप अंडरलाइन कीजिए और स्ट्रॉ को आप अंडरलाइन कीजिए. और स्पिन मीन्स टू मेक थ्रेड बाय स्पिनिंग अ व्हील. और इससे मुराद धागा बनाना. और चरखे, इसमें से मुराद है चरखे के ऊपर काटते हुए धागा बनाना. स्ट्रॉ को आप अंडरलाइन कीजिए. स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनके, घास. और मेरी, उसने कहा कि मेरी बेटी तिनकों को काटते हुए इसको सोने में तब्दील करती है. रियली, आप इसको अंडरलाइन कीजिए. रियली का मतलब है वाकई. सेड द किंग, और किंग बादशाह ने कहा. आई विल टेस्ट हर इन द पैलेस टुमारो. और पैलेस का मतलब होता है महल. मैं कल महल में उसका इम्तिहान लूँगा. इफ़ शी कांट, अगर वो ना कर सकी. शी विल बी इन ट्रबल. ट्रबल को आप अंडरलाइन कीजिए. ट्रबल का मीनिंग है मुसीबत में मुब्तला होना, तकलीफ़ में. अगर वो ऐसा ना कर सकी तो वो मुसीबत में आ जाएगी. द नेक्स्ट डे द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ एंड अ स्पिनिंग व्हील. और स्पिनिंग का व्हील, और इससे मुराद जो है ये चरखा है. और अगले दिन बादशाह ने एक कमरा दिखाया जो कि तिनकों से भरा हुआ था. और वहाँ पे एक चरखा था. स्टार्ट. और सेट द किंग, बादशाह ने कहा शुरू करो. आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग. मैं सुबह के वक्त वापस आऊँगा. मूव ऑन पेज नंबर 55. द किंग लेफ्ट. बादशाह चला गया. द मिलर्स डॉटर्स सैट एंड क्राइड. मिलर, उसकी बेटी जो है वो रोने लगी, बैठ गई और रोने लगी. जस्ट देन, तब उसी वक्त अ लिटिल मैन रैन इनसाइड. इनसाइड को आप अंडरलाइन कीजिए. इनसाइड का मतलब होता है अंदर. तब उसी वक्त एक छोटा आदमी भागता हुआ अंदर आया. वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो. ही आस्क्ड, उसने पूछा. आई कॉन्ट स्पिन दिस इनटू गोल्ड, क्राइड द गर्ल. लड़की ने रोते हुए कहा कि मैं इनको तिनकों को सोने में नहीं काट सकती, नहीं बदल सकती. व्हाट विल यू गिव मी इफ़ आई डू इट, तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं ये करूं. आस्क्ड द मैन, आदमी ने कहा, पूछा. माई नेकलेस, मेरा हार. सोप द गर्ल. सोप को आप अंडरलाइन कीजिए. और सोप का मतलब होता है सिसकते हुए, सिसकी भरते हुए. उसने कहा कि मेरा हार. नेक्स्ट पेज है 56. द लिटिल मैन
took the necklace, اور چھوٹے آدمی نے ہار لے لیا and started working, اور کام کرنے لگا. by morning, اور صبح کے وقت the reels were full of gold. اور ریلز سے مراد جو ہے اس کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے. ریل سے مراد نلکی ہو گئی یا اس طرح سے، اور وہ سونے سے بھری ہوئی تھی. دا کنگ واز pleased، اور بادشاہ جو ہے pleased کو آپ انڈر لائن کیجئے. pleased کا مطلب ہے خوش ہونا، اور ریل کا یہاں پہ ہے کہ یہاں دیا گیا ہے a round object shaped like a wheel on which thread is rolled، جس کے اوپر دھاگا جو ہے وہ رول کیا جاتا ہے اور وہ راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے. دا کنگ واز pleased، اور بادشاہ جو ہے وہ خوش ہوا. بٹ ہی واز greedy، greedy کو آپ انڈر لائن کیجیے. greedy کا مطلب ہے لالچی، لیکن وہ جو ہے لالچی تھا. he took the girl to a larger room، وہ لڑکی کو ایک بڑے کمرے میں لے گیا. he told her to spin the straw، اور اس نے کہا کہ وہ تنکوں کو کاتے. and left، اور چلا گیا. she sat and cried، وہ بیٹھ گئی اور رونے لگی. the little man came again، چھوٹا آدمی دوبارہ آیا. this time he took her ring، اس دفعہ اس نے اس کی جو لڑکی ہے اس کی رنگ لے لی، انگوٹھی لے لی. the king saw the gold in the morning، بادشاہ نے صبح کے وقت سونا دیکھا. and his eyes twinkled with، twinkle کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے. twinkle کا مطلب ہے روشن ہو جانا. اور greed، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ لالچ سے چمک اٹھی، اور یہاں پہ greed کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے. اور greed کا جو میننگ ہے وہ ہے a strong wish to get more and more. اور اس کا نیکسٹ ہے he took the girl to a hall full of straw، وہ لڑکی کو ایک بڑے کمرے میں لے گیا جو کہ تنکوں سے بھرا ہوا تھا. آج ہم نے یہاں تک اس کی ریڈنگ کر لی ہے. آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اس ریڈنگ کی پریکٹس کر لینی ہے یہاں تک، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو نوٹ بک کے اوپر رائٹ کر لینا ہے.